गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा 3 वर्सां पयलीं गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा डिसायड केलें की शिवजयंती 75वी शिवजयंती अख्ख्या गोंयभर साजरी करपाची आनी त्या दृश्टिकोनात 3 वर्सां पयलीं ट्युरिजम डिपार्टमेंटान डिसायड केलें की शिवजयंती सगळ्या गोंयभर साजरी करपाची म्हणून 4थें वर्स ट्युरिजम डिपार्टमेंटान हें कंटिन्युअस दवरलां आनी अंदू शिवजयंती इन एसोसिएशन विथ मारगांव म्युनिसिपल काउंसिल इज ऑर्गनायझिंग शिव जयंती प्रोग्राम इन एसोसिएशन ऑफ ट्युरिजम डिपार्टमेंट ऑफ गोवा आनी तशेंच शिव साम्राज्य ही संस्था हांचे तर्फे ही शिव जयंती 19 तारखेक सुरू जाता. हावजिंग म्हणूंतल्यान भव्य मिरवणूक काडून शिव जयंतीचे सगळे प्रोसेशन येतलें. काल तुमी प्रेसाक पळयलां आसतलें तशें करून ताची सांगता हांगा जातली म्युनिसिपालिटीच्या स्क्वेरा कडेन जातली आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी वेगवेगळ्यो गेल्ले 3 वर्सां पयलीं वेगवेगळे प्रोग्राम दवरल्यात. आमी पयर कावन्सिल एसोसिएशनान 3 जाणांची कमिटी काडली. हाजो एक्स ऑफिशियल चेअरमॅन आनी प्रेसिडेंट हांव, सेक्रेटरी आमचे बाय कावन्सिलर श्वेता लोटलेकर आनी ट्रेजरर बाय साई साताडेकर, तसोच कोऑर्डिनेटर चीफ ऑफिसर एक कमिटी काडिल्ली अँड ऑल द कावन्सिलर्स आर द मेंबर्स ऑफ दीस कमिटी. सो शिव जयंतीचे आमी हे फावटी वेगळे तरेन प्रोग्राम ऑर्गनायज केल्ले कडेन आसा आनी सगळे प्रोग्रामाची रुपरेखा तुमकां साईश बाब सांगतलो. ओवर टू साईश. ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन आहा ते 3 कॅटेगरीन जातले. बेसिकली जे ए कॅटेगरी आहा ती 1st to 4th स्टँडर्ड, बी कॅटेगरी 5th to 7th स्टँडर्ड, सी कॅटेगरी 8th to 9th स्टँडर्ड. सो हेंच्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज हेंच्या पोर्ट्रेट हेंच्या आधारीत जे पिक्चर्स आसात ते पेंटींग आसा तेजे कॉम्पिटिशन जातले. ते सकाळी 10-10:30 वरांचेर सुरू जातले ते 12:30 पर्यंत चलतले. त्याच्या नंतर सांजे 4 वरांचेर प्रोग्राम फॉर्मल प्रोग्राम जातलो. सकयल आमी जी स्क्वेरा कडेन स्टेज घालतली ते फॉर्मल प्रोग्राम जावन फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन सुरवात जातली. सो फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन 4 सुमार सुरवात जातली. ती फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन 1st to 4th स्टँडर्ड भुरग्यां खातीर आनी ती कॉम्पिटिशन सोंपल्या नंतर मोनोलॉग कॉम्पिटिशन जातले ते 5th to 8th स्टँडर्ड भुरग्यां खातीर आसतले. त्यानंतर फाल्यां म्हणजे 18 तारखेकूच छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आधारीत जे पिक्चर्स आसा जे कितें तेंच्या काळांतले काही पिक्चर्स आसा तेज्या वयर अक्षय नायक हे एक गोंयचे नामवंत अशे रांगोळी आर्टिस्ट जेणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी तशेंच आमची प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मूजी हांची बीन रांगोळी काडून तांकां भेट दिल्ली आसा. अशें व्यक्तिमत्व आपल्या आर्टिस्टांक घेवन हांगासर रांगोळी फाल्यां सुरवात करतले. ही रांगोळी जवळ जवळ 8 वरां लागता करपा खातीर. सो ते फाल्यां हांगासर एक आमच्या हॉलान भितर रांगोळी घालतले आनी परवां तेजे डिस्प्ले जातले सकयल आमचे स्टेजी कडेन. सो त्या डिस्प्लेक खुबशे लोक हांगासर पळोवपाकूय येवचे अशें हांव सगळ्यांक अपील करता तुमच्या माध्यमांतल्यान. तशेंच हे जे कॉम्पिटिशन आसा तांकां सगळ्यांक 1st, 2nd, 3rd प्रायज आनी तांकां पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स आनी ट्रॉफी आनी तशेंच कॅश प्रायजूय सगळ्यांक दितले. तशें हे जे 8 रांगोळी आर्टिस्ट आसा तांकां आमी स्पेशली आमंत्रण केल्लें आसा. तेंचें मानधन आसतलें, तांकांय बीन मोमेंटो आसतलो आनी खुबशे गेस्ट ह्या आमच्या प्रोग्रामांक येवपाचे आसात. तेन्ना हांव सगळ्या लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता तुमी बीन मुजरत हो प्रोग्राम पळोवपाक सगळ्यांनी येवचें. तशेंच आनी एक कॉम्पिटिशन आहा तें म्हणल्यार रील मेकिंग कॉम्पिटिशन. सो बेसिकली आमचो एंटायर प्रोग्राम जो आसा फ्रॉम 19th सकाळ ते सांज पर्यंत जो प्रोग्राम जातलो तेजो फूल प्रोग्राम कवर जावपाक जाय ह्या रिलान अशी क्रायटेरिया आसा. सो एक रील कॉम्पिटिशनूय जातलें, ताकाय बीन तशेंच 1st, 2nd, 3rd कॅश प्रायज आनी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सगळ्यांक मेळटलें.